عمران خان जेल भरो तहरीक की इब्तिदा अपनी गिरफ्तारी देकर करें, लीगी रहनुमा मरियम नवाज का मशवरा। पीटीआई चेयरमैन को जमान पार्क के बंकर में छुपने और गिरफ्तारी से बचने के लिए खवातीन कारकुनों को ढाल बनाने का ताना भी दे दिया। हिसाब देने के साथ सजा भुगतने का भी इंतबाह। वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह ने भी साबिक वजीर आजम को 25 मई का इस्लामाबाद एहतजाज याद दिला दिया। इलेक्शन जीत कर पंजाब में हुकूमत बनाने की पेशगोई। अगर अब तुमने ये कहा है कि तुम जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू करोगे, तो फिर याद रखो तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहाँ पे तुमने हमें रखा। दुबई में तवील अलालत के बायस साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल। मैयत खुसूसी तैयारे के जरिए आज दुबई से वतन वापस लाई जाएगी। कराची में तदफीन की तैयारियां। परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार संभाला। रेफरेंडम कराने के बाद सदर मुमलिकत बन गए। 9 साल तक इक़्तिदार में रहे। ओहदा छोड़ने के बाद ज़्यादा वक्त लंदन और दुबई में ही गुजारा। जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा 5 बरस से ज़ायद अरसे तक ज़ेरे समात रहा। ट्रायल की बाकायदा कार्रवाई 20 दिसंबर 2013 को शुरू हुई। प्रोसिक्यूशन ने 14 मई 2014 को दलाइल मुकम्मल किए। 31 मार्च 2014 को फ़र्द जुर्म आयद हुई। खुसूसी अदालत ने आइन शिकनी और संगीन गद्दारी के मुकदमे में 17 दिसंबर 2019 को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत का हुक्म कलअदम करार दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सियासी रहनुमाओं का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर इजहार अफसोस। अस्करी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। मरहूम की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अल्लाह लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के बयान। शाह महमूद कुरैशी का पेट्रोल मज़ीद 50 रुपये लीटर महंगा होने का दावा। मरियम नवाज पर हक़ाइक़ कौम से छुपाने का इल्ज़ाम लगा दिया। नून लीगी रहनुमा ये क्यों नहीं बता रही बिजली और गैस भी महंगी होने जा रही है। पीटीआई रहनुमा का जवाबी वार। इमरान खान पर जितने मर्जी मुकदमात बनाएं, नवाज शरीफ की तरह उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरेंगे। फवाद चौधरी का जेल भरो तहरीक के लिए जहलम से पहली गिरफ्तारी देने का ऐलान। हमने मिलकर फैसला किया था ऐवानों से बाहर निकलकर सड़कों से और मोहल्लों से इस शहर को चलाना है। आइए, कराची का ऐवान फव्वारा चौक पर अगले इतवार से लगेगा। वहीं से कराची का मुकदमा लड़ा जाएगा। मुतनाज़ा हल्का बंदियों पर बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ MQM का अगले इतवार को धरने का ऐलान। बहादुराबाद मरकज़ फव्वारा चौक मुंतकिल करके धरने को कराची का ऐवान बना देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी का जनरल वर्कर्स इजलास से धुआंधार खिताब। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाबात में जाली ठप्पे लगाए। 16 मार्च तक दोबारा इलेक्शन होंगे। कराची की छीनी गई नशस्तें जल्द वापस मिलने वाली हैं। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल का दावा। MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद से पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 35 साल बाद भी शहर के लिए कुछ न कर सकी। जियाला बनने के बाद ख्वाजा सुहेल मंसूर की तनकीद। कर्ज की अगली किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज फिर होंगे। महसूलात के शॉर्टफॉल और अखराजात में कमी के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे ने GST 17% से बढ़ाकर 18% करने, तरक्याती अखराजात में कमी और सब्सिडीज़ के खात्मे का मुतालबा कर रखा है। वज़ारत ख़जाना हुक्काम ने 9 फरवरी तक मामला तय पाने का यकीन ज़ाहिर कर दिया। कराची से खैबर तक मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। मुजफ्फराबाद में कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। कराची की फ़ज़ाएं भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। लाहौर में भी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की रैलियाँ। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कश्मीरियों की हिमायत में रैलियाँ। बलोचिस्तान में भी मजलूम कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती। बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तानी और कश्मीरी परचम उठाए शहरी सड़कों पर निकल आए। शेखुपुरा, बहावल नगर, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, जैकबाबाद, सखर और नवाबशाह में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे।
بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی، تمام مشکلات کے باوجود بھارتی تسلط ختم ہو کر رہے گا۔ شہباز شریف کا یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب۔ کشمیر کے معاملے پر تمام جماعتوں اور قوم کو متحد قرار دے دیا۔ ہندوستان کشمیر میں سونا بھی بچھا دے تو جوتے کی نوک پر ہوگا۔ سردار تنویر الیاس کا عالمی برادری کو خواب غفلت سے جاگنے کا مشورہ۔ نارتھ کراچی میں شہریوں کے ہاتھوں زندہ جلائے جانے والے دونوں ڈاکو عادی جرائم پیشہ نکلے، کرمنل ریکارڈ سامنے آ گیا۔ پولیس کا دعویٰ، تھانوں کی حدود پر لڑتے پولیس اہلکاروں نے ملزمان کو آگ لگانے کے الزام میں 10 سے زائد افراد کو حراست میں لے لیا۔ سے آتے ہیں اکثر ڈکیٹ اس طرف سے، رات میں یہاں فائر مارے تھے انہوں نے، یہاں سے لوٹتے ہوئے آئے تھے، یہاں ان کی بائک گری تھی، رات میں یہاں فائر مارے تھے تو لڑکوں نے وہاں پکڑا تھا۔ کراچی کے معروف سفاری پارک میں بد انتظامی عروج پر پہنچ گئی، پودوں اور جانوروں کو پانی دینے کے لیے دستیاب 2 ٹینکرز کی حالت بھی خراب، عملہ ٹوٹے پھوٹے پائپ جوڑ کر سپلائی کی کوششوں میں لگ گیا۔ کراچی میں ڈان ایجوکیشن ایکسپو کا آخری روز، ملکی و غیر ملکی یونیورسٹیز اور کالجز میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے معلومات کی آگاہی فراہم کی گئی۔ طلباء اور والدین نے مفت کنسلٹنسی نعمت قرار دے دی۔ امریکی لڑاکا طیارے کی چین کے غبارے کو ٹارگٹ کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ F-22 نے غبارے پر میزائل داغا، 3 بسوں جتنے بڑے غبارے میں نگرانی کی صلاحیت تھی، پینٹاگون کا دعویٰ۔ کرکٹ کے میدان سے ایک بار پھر امن کا پیغام، کوئٹہ کے بگٹی اسٹیڈیم میں PSL سے قبل نمائشی میچ کا انعقاد، عوام کا جم غفیر مڈ آیا۔ شاہد آفریدی، سرفراز احمد، بابر اعظم سمیت کئی سپر اسٹارز نمائشی میچ میں ان ایکشن۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور زلمی کو 3 رن سے ہرا دیا۔ گلیڈیٹرز کے 184 رنز کے جواب میں زلمی 181 رنز بنا سکی۔ کوئٹہ میں نمائشی میچ کا میلہ گلیڈیٹرز کے افتخار احمد نے لوٹ لیا۔ وہاب ریاض کے آخری اوور میں 6 گیندوں پر 6 چھکے لگا ڈالے۔ افتخار نے 50 گیندوں پر 94 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ افتخار احمد اور وہاب ریاض میچ کے اختتام پر ایک دوسرے کے ساتھ خوب ہلہ گلہ بھی کرتے رہے۔ T20 ورلڈ کپ سے قبل پاکستان کی خواتین ٹیم کی تیاریاں، کیپ ٹاؤن میں ویمن ٹیم کے مسلسل دوسرے روز بھرپور پریکٹس، فوٹو شوٹ سیشن میں کھلاڑیوں کا ہلہ گلہ، مختلف گیمز کھیل کر پلیئرز خوب محظوظ ہوئیں۔ جویریہ خان نے دل پاکستان گا کر ایک بار پھر گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ 5ویں SGA لیڈیز امیچور گولف چیمپئن شپ کی پہلی 2 پوزیشنز 2 بہنوں کے نام، دانیہ سعید پہلے اور ابیہا دوسرے نمبر پر رہیں۔ کیٹیگری B میں عائشہ کاشف اور نیٹ کیٹیگری میں ندا عارفین کامیاب۔ کیٹیگری C میں مینا زینب اور شازیہ شاہد اور سینئر کیٹیگری کا میدان ندا حق اور عائشہ حامد کے نام رہا۔